ভজ তোমরা ভজ ভজ নিতাই ভজ ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম তোমরা ভজ ভজ তোমরা ভজ ভজ নিতাই ভজ তোমরা ভজ ভজ নিতাই ভজ নিতাই ভজলে গৌর পাবে তোমরা ভজ ভজ নিতাই ভজ তোমরা ভজ ভজ নিতাই ভজ নিতাই ভজলে গৌর পাবে গৌর ভজলে ব্রজে যাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে গৌর ভজলে ব্রজে যাবে নিতাই ভজলে গৌর পাবে গৌর ভজলে ব্রজে যাবে তোমরা ভজ ভজ নিতাই ভজ তোমরা ভজ ভজ নিতাই ভজ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः जय जय श्री गुरु प्रेम कल्पतरु अद्भुत जाक प्रकाशिया अज्ञान तिमिर बलज्ञान स्वच्छंद किरणे करुणा इयोलोचन आनंद धाम अजाचित मोहन पतित हरि जो बहु जाचि देवत हरिनाम दूरमति अगति सतते असतमति नाहि सुकृति लवले श्री वृंदावन जुगल भजन धन महे करल उपदेश निर्मल गौर प्रेम रस सिंचने पूरल सब मन सचरणाम्बुजे रति নাই হয়ল রয়ত বৈষ্ণবরা হে কৃষ্ণ করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে
नमामि हरिप्रिये वैष्णवकल्पतरु भाष्य कृपा सिन्धुं एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। आजनिलंबित भुजौ कनकवदतौ संवेदनैकपितरौ कमलताक्षौ विश्वम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ। नमस्ते कलशस्ताय जगन्नाथसुताय च सवेताय सपुत्राय सकलसारथे नमः। कौस्तुभतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तवं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं चुललितं कण्ठे च मुक्तबलि गोपस्ति परिवेष्टित विजयते गोपालचूडामणि। फुल्लन्दिवरकान्ते बिन्दुवदनं बर्हावतं प्रियं शिवशङ्खमुदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनाथपलार्चितो तुलुङ्गोपशङ्खमृतं गोविन्दं कलवेणुं भजनपरमदिव्यङ्गभुजं भजे। बर्हावीरभिरमं मृगमततिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं पञ्चाक्षं कुम्भकण्ठं नीतशुभगुमुखं हाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं सन्तं त्रिभङ्गं रोविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दवनस्थं युगतिशतमृतं ब्रह्मगोपालवेशं राधिकाशरणेन्दि निन्दिमुखमण्डले कुन्तले विचित्रवेणी चम्पकपुष्पशोभनि नीलपत्र अङ्गशोभे छायारुणि वन्दे श्रीपादपद्म वृषभानुनन्दिनी। प्रेमे गुणितनयन पूर्णितचञ्चल मृदुगतिनिन्दितं वदनमण्डलं चारुनिरमल वचनमृतमण्डितम् असीमगुणगणितानिले जगजने महे काहे गुरुवञ्चितं जयति जय वसु जन्मवा प्रियो देहि मे सफलां। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं दशेन गथितं पुराण मुनिन मध्ये महाभारतं वन्दे रामायणदर्शिनी भगवती अष्टादशदायिनी अन्योतमशरणं ददामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणि नमो हन्ते व्यासो विशालयुद्धे फुल्लरो बिन्दपत्रनेत्रो जनोदया भारतैलपुण्यं ज्वलतिगणमये प्रदीप प्रबन्धपरिदातय तत्रभोत्रिपवनये जनमुद्रा कृष्णाय पितामृतदुहे नमो। सर्वोपनिषद्भावं दुग्धगोपालनन्दन पार्थवस्य सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहं वसुदेवसुतं देवं कंसचरणमं दमं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मजनकदा जय रासजल गान्धारीपला शल्यग्राहवती त्रिपुनिवहनी कर्णेन गलकुलम् अश्वत्थामविकर्णं घोरमोकरा युज्यधनभूत्रीणि उत्तीर्णा खलु पाण्डवै जननदी वैवर्तको केशव काळाशरदेवतशरजनहलं गीतार्थगन्धकटं नानखनपकशरं हरिकथासंवदनबोधितं लोकसञ्जनसं पदोभरं दीप्यमानं बुधा भुवार्धभार्धपङ्कजं कलुमलप्रदर्शिनो सेवते
मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं वैदिकिनीं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जामलं मरुर्दमरुत्सवन्दिनं बहुसवो वेदौ सम्भवपुनीशो दैगान्ते चं सम्मा ध्यानावस्थि तद्गते मनसा पश्यन्ति यां जगिना यस्सं तं नाविदो सुरसरगणा देवाय तस्मै नमः नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयो मुदीरये श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট जय राधे हर हर जय जय हर 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 जय राधेश्याम जय गौशंकर এই ভূমণ্ডলের বঙ্গবসুন্ধরা কিছু কিছু মাসকে অভিহিত করেছেন আমাদের আচার্যগণ। হরিভক্তি বিলাসে গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত সর্বস্বামী অন্যতম আচার্য প্রবর মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট পূর্ণকারী অন্যতম। তিনি জানিয়েছেন যে 12 মাসের মধ্যে 3টি মাস সনাতন বৈদিক সভ্যতা হিন্দুদের জন্য বড় পবিত্র মাস। 3টি মাস হরিভক্তি বিলাসে অন্যতম গোপাল ভট্ট গোস্বামী আমাদের জানিয়েছে 3টি মাস আমাদের কাছে অতি পবিত্র। মাঘ মাস স্নানের জন্য মহাত্ম, আর কার্তিক মাস দামোদর ব্রত মাহাত্ম, এবং বৈশাখ মাস হচ্ছে আমাদের কেশব ব্রত মাহাত্ম। এই মাসে জল দানের মাহাত্মটাই হচ্ছে বেশি। সাক্ষাৎ ভক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৃন্দা দেবীকে এই কেশব ব্রতে জল সিঞ্চন করতে হয়, জল দান করতে হয়। ভাগবত কথা শ্রবণ, হরিনাম সংকীর্তন আদি দান ধ্যান এই পুত পবিত্র বৈশাখ মাসে এগুলি হচ্ছে বৈশিষ্ট্য।